आमे अच्छु पारादीप रे स्पेशली सुकुआ खड़ा जो मैंने सुखुआ प्रिय से माने निहाती भाव में सुखुआ को देखिले कि सुखुआर बास्ना होगले बारी जदि थी से रहीपर पोई राई सुखुआ सागर केते कौन विभिन्न आइटम करथांती। आज आम अच्छु पारादीप सुखुआ खड़ा जो जगह कि सुखुआ मैन्युफैक्चरिंग कर कंचा माछ आसूची एठी सुखेकी सुखुआ परिणत कर ओडिशार विभिन्न जगह पठाई जाऊँ देश विदेश बाहर जाऊँगी ना सुनाखेड़ा आज्ञा देखो सी आंध्र मगु विभिन्न आड़ मगु बहुत गोटे जन सी मैंने बम्बे फम्बे सब आड़ मगु गोदाम पूरा कर बस बहुत आड़ मगु हूँ 4.5 केजी एटा हूँ पारा बुझे कि पारा सुखुआ गोटे घंटा खाया कि बहुत हाँ 180 टका केजी रोज मूल्यटा बुझे मिनिमम 750 टका भाया पड़े माछ फुलटा हाँ तो यही जिनिस जो बाहर को पड़ोसी 1500 रेट एटा जे माछरे जदी बिक्री होय मिनिमम 1600 टका बिक्री हे एठू हमर 750 टका ए माछटा नै गिरी तांकू नै गिरी मिनिमम 1200 टका बिकबे किंतु आमे तो होलसेल डिपो हमर अधिक रेट नबा नै आमे गोटे रेट तो सर से माछ एटा होची हमर कहउचंदी किछि लोक पत्थर मुंडी कहउचंदी किछि लोक बोरग कहउचंदी एटा हो सबुटा सुकुआ हेउची नुणी हेउची कहंती पखाळर बंधु एटा सांग पखाळर बंधु बंधु दौड़ियो हाँ पत्थर मुंडी सुकुआ चिराटा देखंतु अच्छा पत्थर मुंडी हमें देखिनु केबे चिराटा पत्थर मुंडी गोटा देखि गोटा भी अच्छी चिरा अच्छी चिराटा भी बहुत भल ताकू जे खाली ताटे लुण रहउची दी थर धोई खाली हळदी लगे तेल रे भाजी खाइबो तो आज्ञा मोर ना शिशिर सामल घर कुजंग नकीपुर हाँ मु पारादी जन सुकुआ व्यवसाय दीर्घ दिन धरी व्यवसाय करूछु मिनिमम 1997 हिसाब कले एटा तो बर्तमान 25 सी है 7 37 52 वर्ष हम तो जो सुकुआ आपण जो करूछंती माने कोन कंचा माछ प्रोसेस कोन केमती कोन आसीबो ना एटा विभिन्न प्रोसेसिंग किछि कंचा माछ आसी कि एठे भी तयारी होउची हाथ रे लुण फुण पड़ी कि किछि भी सुधा को अलणा सुखा जाउची एमती किछि बाहरुची से बाहरु भी किछि मगा होउची वेस्ट बेंगल भी आसी सुकुआ सेठिकार माछ जो सुकुआ एठी कोन मिलुनी समुद्र रे एठी ना से क्वालिटी एठी के आसुची एठी का क्वालिटी भी वेस्ट बेंगल जाउची तो आंध्र प्रदेश रु आसुची एई सुखुआ देखि परतो एटा देखंतो ए सुकुआटा देखंतो एटा आसु आंध्र प्रदेश हैदराबाद नेलर आ बाकी हैदराबाद रु ए सुकुआ सबले आसे एटा भलो मिठा डैम माछ डैम माछ खाया बहुत सुंदर माने केमती रहउची आ केजी वर्तमान 220 टका रहउची तार क्वालिटी नै छोट बड़ अछि 200 टका 180 टका ए टाइप रे रहउची एटा वेस्ट बेंगल ए चुंगडी आसी फेमस एकदम देखो छोट चुंगडी जोटा तो सीधा कथा जो देखिया जाउ यार जो प्राइस आपण माने एठी लोक नउछंती ताको होलसेलिंग दर दिया जाय ना आपण केमि ना हमर एठी होची एठी व्यवसाय गोटा डिपो बलिया नाही खुचुरा व्यवसाय नियंती आ बड़ व्यवसाय ऑर्डर कले दर 5 बस्ता 2 बस्ता 3 बस्ता एमती भी हम सेल कर पर किछ असुविधा नै तारे व्यक्ति आपण को नबा को चाहिबो आपण को नंबर टिक कहि दउनांती जो माने धर बिजनेस करिवे चाहिबे आपण धर माल नै कि आपण रेगुलर देबे तंको नै आमे आज्ञा दे परिउ ना हम सहित कांटेक्ट किंतु एठू आसी नवा पड़े नला हमर हुमाटा सप्लाई अछि गंजाम हुमा हाटू को माल जाउची सेटू भी नै परिबे तेनु करी मो नंबर होउची 9937624811 मो ना हूँ शिशिर सामल मु हुमाटा सेठी भी आम माल जाऊँगी एठी भी बिक्री होची एठी लोक आसी नौजन आम खुचुरा व्यवसायी बड़ व्यवसायी एठी पहुँच माल चॉइस करेंगे जहाँ मनु रेट नहीं नौजन तो सर केउ कोई भेराइटर सुखुआ आम सेपट को जीवा से आसतु तो देखिपर ये जो प्रत्येक सुखुआर ना कहबे अच्छा ये जो सुखुआ अच्छी एटा हूँ छोट पाम्पलेट सुखुआ बुझे छोटा जोटे बड़टा कि 400-500 गला जो छोटा रोचे छोट दानाटा प्राइस कम रोचे तेणुक बर्तमान आम आ केजी 60 टका मात्र केजी एठी बिक्री कर तो बाहर गले 100-150 लोक बिकुचंदी किंतु आम एठू होलसेल खाली 60 टका तो आगु ये चुंगुटा देखो पूरा एकदम देखो पूरा फ्रेश चुंगुड़ी केजी 180 टका बर्तमान ये बाहर नहीं 100 ग्राम 30 टका 40 टका व्यवसाय छोट व्यवसाय बिकुचंदी आमर एटा होलसेल रेट सुनाखड़ा एठू नौचंदी आमर पारादीप तो होची डिपो ना एठू नै कि सुनाखड़ा गोदाम अछि 5टा गोदाम से 5टा गोदाम रे से ना सुनाखड़ा आज्ञा देखो सी आंध्र मगु ताकर विभिन्न आड़ मगु बहुत गोटे जन सी माने बम्बे फम्बे सब आड़ मगु गोदाम पूरा कर बस बहुत आड़ मगु सर ए जो माछटा कोन एटा केते केजी रे माछ एटा होची 4.5 केजी एटा हूँ पारा बुझे कि पारा सुखुआ गोटे घंटा खाया कि बहुत हाँ 180 टका केजी रोज मूल्यटा बुझे मिनिमम 750 टका भाया पड़े माछ फुलटा
ফুলটা হ্যাঁ তো কিন্তু এই জিনিস যেତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳଉଛି 1500 ରେଟ୍ এটা যে মাছেরে যদি বিক্রি হয় মিনিমম 1600 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି হবে ଏଠୁ ଆମଠୁ 750 ଟଙ୍କା ଏଇ ମାଛଟା ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମିନିମମ୍ 1200 ଟଙ୍କା ବିକିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ହୋଲସେଲ ଡିପୋ ଆମର ଅଧିକା ରେଟ୍ ନେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ତ ସାର୍ ସେ ମାଛ ଏଟା ହଉଛି ଆମର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ପଥରମୁଣ୍ଡି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ବରଗ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶୁଖୁଆ ହେଉଛି ନୁଣି ହେଉଛି କହନ୍ତି ପଖାଳର ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗ ପଖାଳର ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଦୌଡ଼ିବ ହଁ ପଥରମୁଣ୍ଡି ଶୁଖୁଆ ଚିରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ପଥରମୁଣ୍ଡି ଆମେ ଦେଖିନୁ କେବେ ଚିରାଟା ପଥରମୁଣ୍ଡି ଗୋଟା ଦେଖି ଗୋଟା ବି ଅଛି ଚିରା ଅଛି ଚିରାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ତାକୁ ଯଦି ଖାଲି ତା ଟିକେ ଲୁଣ ରହୁଛି ଦିଥର ଧୋଇକି ଖାଲି ହଳଦୀ ଲଗେଇ ତେଲରେ ଭାଜି ଖାଇବ ତ ମାଛ ଖାଇବନି ଏଟା ହଉଛି ପାଣିଆ ଖିଆ ତା କ୍ୱାଲିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟିକେ ରହିଗଲେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ପୁରା ସଫା ଆସେ ବୁଝିଲେ କି ଦାମ 80 ଟଙ୍କା ନା ଖରାପ ହେଇନି ଶୁଖୁଆଟା ପାଚିଗଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଖରାରେ ଏ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲା ଆମ ଦେହ ମଳି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଶୁଖିକି ଟିକେ ମଳି ଯାଇଛି ସେଟା ହଉଛି ଖୋଙ୍ଗାଟା ନାଇଁ ସେ ଖୋଙ୍ଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖୋଙ୍ଗା ଜାଣିଛ ଆଉ ଭାକୁର ମାଛ ଭଳିଆ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଖୋଙ୍ଗା ତ ଖୋଙ୍ଗା ସ୍ପେସିଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ହୋଲସେଲରେ 300 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆ ଦାମ ମିନିମମ୍ 400-450 ବାହାରେ ବିକୁଛୁ ଲୋକ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଣ୍ଟିଆ ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ଆପଣ ଖାଲି ମାଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାଛର କଣ୍ଟିଆ ଶୁଖୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ 40 ଟଙ୍କାରେ କେଜି କଣ୍ଟିଆ ଶୁଖୁଆ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ହୋଲସେଲରେ ଏଠି 40 ଟଙ୍କା କେଜି ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଛି ନାଲି ପଥର ମୁଣ୍ଡି ବୁଝିଲେ କି ନାଲି ପଥର ମୁଣ୍ଡି ଆକୁ 1.5 କିଲୋକୁ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ ବିକୁଛି ଆମେ ହୋଲସେଲରେ ଆଜ୍ଞା এটা হচ্ছে ওড়েই শুকা কହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ରୀ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲରେ କହୁଛନ୍ତି ରୁଳି ହଁ ଆର ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଦାନା ଅଛି ଏଟା ଛୋଟ ଦାନାଟା ସରିଯାଇଛି ଛୋଟ ଦାନାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ 180 ଟଙ୍କା ନା ବିକୁଛୁ କେଜି ଆଉ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଲେ 100-110 ଏମିତି ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେଇଟା ସାପ ହଉଛି ସେଟା ତ ବାହାର ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ଆକୁ ବମ୍ବେ ଡଗ୍ ତା ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 250 ଟଙ୍କା କେଜି সেটা সেনে বাহার সেটা ব্যাঙ্গালোর যাଉଛି সেটা মিনিমম 500-600 ଟଙ୍କା কম ରହୁଛି କମ ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ତାପରେ ବି ନାଇଁ ସେଟା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ତ ଏମିତି ତେଣୁ ଆମ ଗାଉଁଲି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ତାର କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେଟା ସେଇ ପଥର ମୁଣ୍ଡି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲି ପଖାଳର ବନ୍ଧୁ ଏଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବନ୍ଦ କରିବି ତ ଯୋଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କଟା ଯାଉଛି ତ ଆଦେହରେ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ନ କାଟିଲେ ଆମର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସାଇଡରେ ଆସି କାମ କରି କାଟୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପାରିବୁ ହଁ ହଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାଟିଦେବେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଇଏରୁ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ 12 ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଥିରେ ରୋଜଗାର କରି ଚଳିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯାଇଛି ଆଉ ଏସବୁ ଯାଇଛି ସେଠୁ ମାଲ ଆଣିଛୁ ବୁଝିଲେ କି ଏଇଟା ସେଇଟା କହିଲି 1.5 କିଲୋକୁ ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଲି ବୋରେଇ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପରଙ୍ଗୀ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ନାଲି ବୋରେଇ କହୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାରାଦୀପ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନି ରଖିଲେ ଯଦି ହୋଲସେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରି କିଛି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ହାତକୁ ମାଡ଼ି ବସ ନମ୍ବର ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ହାତକୁ ନୁହଁ ସେମିତି କହିଲେ ହେବନି ଏଠି ଆମେ ଏଠି 100-150 ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ଆସି ଏଠି ଫିଲ୍ଡ ବୁଲନ୍ତୁ ଆକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଧା ଆମେ ଦେବୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ପାଇଁ କହୁନୁ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲେ ଏକା ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଆସନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା ସେମିତି ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଏଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଣାଉଛୁ ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହେ ଯେ ସାର ଫାର ଯୋଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ବାହାରେ ତା ଦେହରେ ତ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କାରଣ ସାର ଖାଇଲେ ତ ଦେହ ଖରାପ ନାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଉଠିଛି ଯେ କେମିକାଲ ଯୋଉ କେମିକାଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିଦେବ ସାର ଫାର ବିଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷ ନୁହଁ ତେଣୁକରି ବାହାର ଦେଶରେ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମାଲଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସେ
ହୁଏତ କାହା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଯୋଉଟା ଏଠି ସବୁ ବନଉ ମୋଟେ ଆପଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଟା ମିନିମମ୍ ଆମର 2 ଦିନ ନିହାତି ଟାଙ୍କିରେ ରହିବ ତାପରେ ବାହାରିବ ରହିନଥିବ ନା ବେପାରୀ ନ ନେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁକାଶୁକି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ନେବେ କିଛି ବାହାରକୁ ଯିବ ଏସବୁ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ରହେନି ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲେ ମାଲ ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଆକୁ କହନ୍ତି ତ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଖରାପ ହେବ ତେଣୁକରି ଆମେ ପରିବା କିଣିବା 5 ଦିନ ଖାଇବା 6 ଦିନ ବେଳୁ ଶୁଖିବ ଶୁଖୁଆ ସେଇଆ ଶୁଖା ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ଆମେ ରଖିବୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବିକିବାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଭାଇନା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ତେବେ ଶୁଖୁଆ ଖଳାକୁ ଆସିବେ ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ ଅଛି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ପାଇଲେ ସେଇଠୁ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।